Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kelas S3T12. Jadi hari ini kita akan sambung pelajaran kita, pertamanya mengenai polariti dan juga dipole moment. Okey, so hari ini kita punya pelajaran ialah intermolecular forces. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh tentang apa itu intermolecular forces, yang pertama sekali saya nak ajar kamu tentang bond. Okey. Bond ini terbahagi kepada dua, iaitu non-polar bond dan juga polar bond. Okey. And then bila kita tahu tentang bond, barulah kita pergi pada bahagian yang kedua, iaitu molekul. Okey, adakah molekul kita polar atau non-polar? Okey. Jadi, untuk kita faham tentang molekul, okey, kita kena faham tentang bonding terlebih dahulu. Apa faktor yang menyebabkan satu-satu bonding itu menjadi polar dan juga menjadi non-polar. Okey, and then yang ketiga, kita akan belajar tentang polariti. Polariti. Okey. Jadi untuk menentukan polariti sesuatu molekul, yang pertama kita kena faham tentang difference in electronegativity dan yang kedua kamu kena faham tentang shape of molecule. Okey, sebab shape of molecule ini yang akan menentukan sama ada kamu punya mu equal to 0 atau mu not equal to 0. Okey, dia berdasarkan shape of molecule. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Okey, so kita pergi pada bahagian yang pertama, iaitu pada bahagian bond, untuk kita mengetahui sama ada kita punya bonding itu polar ataupun non-polar. Okey. Saya bagi contoh. Kita ada dua atom yang disambung. Contohnya C dengan C. Okey. Nitrogen dengan nitrogen. Okey, jadi kita lihat ataupun kalau saya ajar kamu ozon. Ozon kita O3 kan? Ataupun kita ada ozon. Okey, betul ke? Saya tak pasti lah struktur ni. Okey. So kita tengok ini merupakan molekul yang mempunyai atom yang sama. Okey. Jadi bila kita ada atom yang sama, kita punya difference in electronegativity. Okey, electronegativity saya ringkaskan ya jadi En. Electronegativity equal to 0. Okey. So, bila dia tak ada difference in electronegativity, ini akan menyebabkan kita punya bond akan menjadi non-polar bond. Okey. Ataupun contohnya, kita ada chlorine molekul. Okey. Cl dengan Cl. Cl dengan Cl, dia tak ada beza dari segi electronegativity dia. Electronegativity dia sama. Jadi, bila electronegativity sama, dia merupakan non-polar bond. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita nak tengok pada polar bond. Contohnya HF. Okay, so kita tahu fluorine ni dia high electronegativity, hydrogen high electropositive. So ini merupakan, kita boleh nampak dia punya difference in electronegativity not equal to 0. Dia ada perbezaan dari segi electronegativity dia. Jadi bila ada perbezaan dari segi electronegativity dia, okey, kita boleh lihat dia punya taburan electron density tak sama. Okey. Kita akan lihat taburan electron density akan lebih kepada fluorine. Okey, yang mempunyai high electronegativity. Okey. Taburan akan lebih pada fluorine yang mempunyai high electronegativity. Okey, siapa yang baru masuk, nanti saya akan upload pada YouTube dan kamu boleh tengok. So yang baru masuk, tadi saya baru sahaja ceritakan tentang polar bond. Tentang non-polar bond. Tapi sekarang saya tengah bercerita tentang polar bond. Okey?
So, macam mana satu-satu bonding boleh jadi polar? Yang pertama disebabkan dia ada difference in electronegativity. Maknanya two atoms yang di-connect by a bond, okay, satu ini more electropositive dan satu lagi more electronegative. So, bila satu-satu bond ini polar, okay, dia ada perbezaan dari segi elektronegatif, kita akan create bond polarity. Okay, bond polarity. Dan bond polarity ni kita represent by an arrow with a bar. Okay, arrow dengan bar. Arrow ini arah dia pergi ke mana? Arrow ini kita akan lukis daripada more electropositive pergi kepada more electronegative. Jadi, untuk bonding di atas, macam mana kita nak lukis bond polarity dia? Okay. Kita akan lukis daripada hidrogen pergi ke fluorine. Ya, jadi kamu kena ingat, pertama sekali kita kena tentukan bonding kita itu polar ataupun non-polar. Jadi, kalau non-polar bond, kita dapat lihat dia mempunyai different perbezaan dari segi electronegativity. Okay, so ini more electropositive and this one more electronegative. Jadi, bila dia ada perbezaan dari segi electronegativity, dia akan create bond polarity. Okay, bond polarity di mana perginya arah elektron kita. Of course, elektron dia akan lebih tertarik kepada more electronegative atom. Sebab the definition of electronegativity is the ability for an atom to attract bonding electron towards itself. So, kita tengok kalau fluorine is more electronegative, jadi dia memang ada ability untuk menarik electron density. Okay. So, that's why kita punya arrow ni, arrow untuk bond polarity ni, juga akan pergi pada arah more electronegative atom. Okey, itu point yang seterusnya. Jadi kita nak lihat macam mana kita nak tentukannya, macam mana kita nak tentukan satu-satu atom itu, okey, mempunyai polar ataupun non-polar. Okey. So kita lihat baliklah pada nota ni non-polar bond, maknanya dia tak ada bond polarity lah. Tapi kalau dia ada bond polarity, of course dia ada different electronegative dan kita show menggunakan ini. Okay, arrow dengan bar. So macam mana? Daripada more electropositive to more electronegative. Okay. Jadinya, daripada bond polarity kita yang banyak-banyak ni, okay, kita akan create dipole moment. Okay. So, dipole moment ialah a quantitative measure of molecular polarity. Jadi sebenarnya kita tak kira pun dipole moment tu ada berapa. Kita tak kisah pun Q kali R ni berapa. Sebab apa? Sebab kita tak belajar sedalam itu. Yang kita belajar hanyalah sama ada mu kita equal to 0 ataupun mu kita not equal to 0. Okey. Dan kemudian bila kita ada dipole moment, okey, kita akan ada resultant dipole moment. Resultant dipole moment ini ialah hasil tambah kita punya dipole moment. Sama ada resultant dipole moment kita ataupun mu kita, okey, akan more than 0 ataupun less than 0. Tapi saya tak nak ajar kamu something yang complicated lah. Okey, yang ini kamu boleh baca sendiri. Kita akan tengok how to determine either kita punya molekul itu, okey, polar ataupun non-polar. Okey. So contohnya yang ini kan tanya which molecule is a polar molecule. Yang ni dua-dua polar. Yang ini kita akan lihat nanti. Okey. So untuk kita tentukan polarity of the molecule, we need to know one, the first factor is different in electronegativity. Different in electronegativity. Sebab apa? Sebab daripada different electronegativity ni, kita akan create polar bond. Daripada polar bond, kita akan ada dipole moment. Okey, kita akan ada dipole moment. Dan yang kedua ialah daripada molecular shape. Okey. So untuk
yang kita fokus. Kita tak fokus pada molecular shape yang lain-lain. Kita hanya fokus pada 5 basic molecular shape. Yang pertama, linear. Kedua, trigonal planar. Okey. Ketiga, tetrahedral. Keempat, trigonal bipyramidal. Dan yang kelima, okey, octahedral. Alright. So, ada tips dia tentang molecular shape ini. Jadi, kita akan pergi pada satu per satu. Macam mana kita nak tentukan polarity of a molecule. Dan saya nak ajar kamu apa point yang kita nak guna bila kita nak menjelaskan tentang polarity of a molecule. Okey, kita mula dengan molekul yang paling simple. Okey, molekul yang paling simple contohnya dalam nota kamu ICl. Okey. So ICl, kita lihat yang pertama dia ada different in electronegativity. So we know ICl is a polar bond. So kalau polar bond, pertama sekali dia akan ada ini. Okay, kita punya dipole moment daripada less electronegative ataupun more electropositive to less to more, daripada more electropositive to more electronegative. Tersasul saya. Okay. So bila kita lihat dipole moment ini, dia pergi pada satu arah, dia tak cancel dengan mana-mana satu. Jadinya, first sekali kamu kena kata ICl is a polar bond. Okay, ICl is a polar bond. Yang kedua, kita akan kata the dipole moment not cancel each other. Yelah, sebab dia punya dipole moment ni dia tak cancel dengan mana-mana vektor yang lain pun. Sebab kalau kamu belajar vektor, for example kan, A, X, X. So, X dengan X ni dia ada perbezaan dari segi electronegativity. So, dia akan ada dipole moment. So, kalau AXX ini, kita lihat dia punya dipole moment cancel each other. So, bila cancel each other, cerita lain. Tapi yang ini, dipole moment kita, dia tak cancel mana-mana. Sebab dia tak ada lagi resultant dipole force yang boleh cancelkan dia punya value vector ni. Okay? So, bila dipole moment cannot cancel each other, ini akan menyebabkan value mu kita not equal to 0. So, bila not equal to 0, ICl is a polar molecule. Okay, so kita kena bagi statement. Okay. Saya bagi contoh yang kedua. Okay. Contohnya HF. Okay. HF. So, kita tahu HF ini merupakan polar bond. So, kita ada ini. Jadi, kita lihat dia punya dipole moment ni tak cancel dengan mana-mana bond yang lain. So, ini merupakan polar molecule. So, mu not equal to 0. Tapi bukan ini sahaja penerangan kita. Okey, kita tengok penerangan untuk polar bond. So, first kita kata HF is a polar bond. Okey, second, dipole moment cannot cancel each other. So, yang ketiga, mu not equal to 0. So, yang keempat, HF is a polar molecule. Okay, HF is a polar molecule. Jadi, kita ada penerangan-penerangan dia. Penerangan dia bukan kena buat esay, tak perlu panjang. So, macam assignment juga nanti bila kamu pilih satu-satu molekul, okay, kita tak payah
jangan terlalu ringkas ataupun jangan terlalu esek. Just ini 4 point ini yang saya ajar. Okay, kita identify dia punya bond tu polar ataupun not polar. And then adakah dipole moment dia boleh cancel each other ataupun tidak. So apa dia punya resultant dipole moment, and then dia polar ataupun non polar. Okay. So kemudian saya nak ajar tentang the secret of 5 basic molecule. Okay. Kalau kita ada 5 basic molecule, 5 basic molecular shape. Okay. If all terminal atom are identical. Okay, identical. So, kita punya resultant dipole moment akan sama dengan kosong dan akan menghasilkan non-polar molecule. Okay, so ini macam mana kita nak tahu? Kita akan tengok. Ini untuk 5 basic molecular shape. Kalau all terminal atom are identical. Identical ni maksudnya sama. Okay. So, ini akan menyebabkan mu kita akan equal to 0. So, menghasilkan non-polar molecule. Okay. So, the first structure. For example, if you have A, X, X. Okay, A, X, X. So, first we know that A dengan X, dia ada different in electronegativity. Okay, so, AX is a polar bond. Okay, AX is a polar bond. So, dia akan ada dipole moment. Jadi, second kita akan lukis dipole moment dia. Jadi, kamu kena ingat, the basic of drawing Lewis structure, central atom ni kena least electronegative. Okay, kecuali kalau ada hidrogen lah, hidrogen. So, dipole moment dia, kita lukis dari sini. And then, akan pergi sini juga. Nampak tak apa jadi pada dia punya dipole moment? Okay. So, kita boleh lihat. Okay. Kita boleh lihat dia punya bond polarity not cancel each other. Jadi, dia punya mu akan equal to 0. So, ini akan jadi non-polar molecule. Okay, ini akan jadi non-polar molecule. Okay. Ini yang sama. Tetapi, cuba bayangkan kalau saya tukar satu ni jadi Z. Jadi, Z. So, kalau jadi Z, dia punya bond polarity dah tak sama value. So, kalau contoh, ini 5, ini 6, kan? Patutnya dia cancel each other. 5 tolak 6, jadi dia tak dapatlah not equal to 0. Kalau not equal to 0, dia akan jadi polar molecule. Kalau contoh ini X juga tadi. Okay. So ini 5. Ini pun 5. This is the example only. Okay. So kalau 5 tolak 5. Dapatlah kita mu equal to 0. Okay. Itu contoh untuk kita tentukan. And then. Kita boleh tengok. Kalau kita ada contoh kedua. Contohnya BCl3. Okay. Cl ini, dia punya bentuk simetri. Tak fokus pula. Okay, dia punya bentuk simetri. So, bila simetri, dia punya dipole moment, arah dia macam ni. Okay, so, yang ini kita boleh lihat, dia punya mu akan equal to 0. So, dia akan jadi non-polar molecule.
Tapi kalau tiba-tiba kita tukar satunya jadi fluorine, okey, so bond polarity dia pun akan berbeza. Sebab electron negativity dia punya difference in electron negativity dia lagi tinggi. So ini akan menyebabkan kita punya resultant dipole moment not equal to 0 dan akan menyebabkan dia jadi polar molecule. Sama juga untuk shape yang lain. Contohnya CH4. Ni bentuk tetrahedral Tapi CH4 is a special structure. Okay, sebab kita boleh lihat dia punya resultant dipole moment akan pergi pada sini. Tapi sebenarnya antara karbon dengan hidrogen dia punya difference in electron negativity dia tak tinggi sangat. So sebenarnya CH4 memang non-polar molecule. Tetapi kalau kita tukar satu jadi Cl, so kita tahu C dengan Cl, karbon lagi least elektron negatif. So kita boleh lihat dia punya resultant dipole moment tak sama value. So bila tak sama value, mu akan not equal to 0. So this one is a polar molecule. And then kita tengok pada structure yang lain. Kalau contoh, kita nak tengok pada structure trigonal bipyramidal. Trigonal bipyramidal PF5. For example PF5. Actually, sebenarnya kalau kita lihat trigonal bipyramidal, dia sebenarnya gabungan daripada linear dengan trigonal planar. Dia gabungan antara linear dengan trigonal planar. Jadi dua-dua ni memang simetri pun. Dia dah simetri. Jadi bila kita tengok dia mempunyai terminal atom yang identical, kita punya resultant dipole moment akan equal to 0. Sebab apa? Bond polarity boleh cancel each other. So this one akan cancel dengan yang bawah ni. So dah jadi 0 kan. Dan trigonal planar yang tengah ni bentuk dia trigonal planar kan. Dia ada cara dia sendiri untuk cancel dia punya bond polarity. So ini akan menyebabkan mu equal to 0 dan menjadi non-polar molecule. Tetapi bagaimana kalau kita tukar satu? Kita tukar satu jadi Cl. Jadi Cl. Jadi kita lihat bila satu value ni dia tak sama. Contohnya, of course dia punya arah vektor untuk resultant untuk kita punya bond polarity tu dia akan cancel. Arah tu memang akan cancel each other. Tapi value tu tak sama. Contoh ini 10. Ini 7. So 10 tolak 7 akan jadi 3 lah. Ada value dia lagi. So not equal to 0 untuk yang ini. So bila not equal to 0 dia akan jadi polar molecule. Tapi saya ulang balik, kalau kita ada identical atom fluorine, atas boleh cancel dengan bawah. Contohnya dia punya value P dengan F, value yang kita tak nampak lah, saya just bagi value dia 5, bawah pun 5 tolak 5 kosong. Vektor dia pergi arah yang berbeza. So dia boleh cancel each other. So boleh cancel each other. So kita boleh lihat mu equal to 0. So, dia merupakan non-polar molecule. Itu untuk structure trigonal bipyramidal. Macam mana pula dengan structure yang terakhir iaitu octahedral? Ingat apa saya kata tadi? Kalau structure octahedral kita, atoms identical. Tengok cara saya lukis octahedral. Contoh, kita ada SCl6. Ataupun nanti senang sangat kamu meniru kan. Ataupun saya represent by A. A is the central atom. We have B. Actually this one is linear. And then B sengit sini. Nampak? Sengit satu lagi. So sekarang kita dah dapat bentuk octahedral. Nampak tak macam cara saya lukis? Tegak atas bawah, sengit sini. Jadi bila kita punya central atom identical,
So, kita tahu A dengan B dia ada beza elektron negativity. So, AB is a polar bond. So, bila kita ada polar bond, so kita ada bond polarity. Okay, kita create bond polarity. So, kita lukislah kita punya bond polarity. Sebab A dengan B tu polar bond kan? Kalau boleh arah sama lah. Boleh nampak seragam. Saya betulkan balik. Okey. So, kita lihat bentuk octahedral. B atas boleh cancel dengan B bawah. B sengit sini boleh cancel dengan yang ini. This one boleh cancel dengan this one. So, kita boleh lihat dia punya bond polarity boleh cancel each other. So, bila boleh cancel each other, what happen to our resultant dipole moment? Ataupun mu, dia akan equal to 0. Okay, so bila equal to 0, dia merupakan non-polar molecule. Okay, dia merupakan non-polar molecule. Macam mana pula kalau saya tukar satu atom jadi Z? Bila satu atom saya tukar jadi Z, dia punya dipole moment akan beza. Macam saya kata tadi, kalau ini dengan ni 5 tolak 5 kosong, tapi ni 5, ini 10 tolak 5 ataupun 5 tolak 10, dia akan ada value, dia akan not equal to 0. So bila ada satu ni dia berbeza, atom dia not identical, ini akan menyebabkan resultant dipole moment ataupun kita punya mu not equal to 0, so akan hasilkan polar molecule. Okey, so setakat ni boleh faham kan? Sebab saya dah cuba ajar yang paling mudah. Maknanya tips dia, kita hanya fokus pada 5 basic molecular shape. Linear, trigonal planar, tetrahedral, trigonal bipyramidal dan octahedral. Okey, kalau 5 basic molecular shape ini mempunyai atoms yang identical, okey, ini akan menyebabkan atoms kita, molekul kita keseluruhannya menjadi non-polar molecule. Sebab first kita punya bond polarity cancel each other, okey, dan juga bila dah cancel each other, mu kita will equal to 0. Yang ni tadi sebab kita dah membincangkan tentang yang lain kan. Okey, so bila dia equal to 0, dia akan jadi non-polar molecule. Tetapi kalau kita punya shape yang simetri ni, okay, 5 basic molecular shape kita ni, ada satu atom yang tak sama. Satu atom yang tak sama, yang lain. Okay, ini akan menyebabkan, okay, B dengan ni dah elok cancel, ini dah elok cancel. Tetapi this one tak dapat nak cancel each other. Ini akan affect satu molekul terus dan menyebabkan kita punya mu not equal to 0. So, akan menjadikan kita punya ni polar molecule. Okay, so itu sahaja untuk bahagian ni. Nanti saya sambung sikit lagi tentang intermolecular forces yang kita kaitkan dengan polar dan non-polar molecule. Okay, thank you.